الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى ذقن فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تؤمن الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب الدم وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لن تنتهوا لنرجمنكم ومسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أصل المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يد الرحمن بضر تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصف النهر فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك ومسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لأنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنتم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كانوا صدموا ولا يرجعون ومن عمل نقص في خلقه ما لا يأكلون وما لم نشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها ما لهم مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم بنشر أخضار نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نستنفذك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بكر ومن شر كل ذي شرك على كل شيء قدير اللهم جمل بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا وشيخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب العالمين وارزقنا كما المتقبل له ظاهر وباطن في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة لرضا الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لروح سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لمشايخنا ووالدينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لقضاء حاجاتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ارحمني من زماني هذا وإهلاك الفتن وتطاول أهل الجرأة علي واستدعائهم إياي. اللهم اجعلني منك في نيات منيء وحرص وحسين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نوره من نور الأنوار وأشرق بشعاع سره الأسرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته الأبرار أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بهر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الهل والهرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ سيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد
النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باكية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع أصحاب سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به علمك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما وسعه سبك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به بصرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد قدر الأمطار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الأشجار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الدواب بالكفار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الدواب البهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد مياه بالبهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالغدو والآصال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
عدد الرمال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد النساء والرجال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رضا عن نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مداد كلماتك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ملء سماواتك وأرضك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زنة عرشك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد مخلوقاتك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك اللهم صل على نبي الرحمة اللهم صل على شفيع الأمة اللهم صل على كاشف الأمة اللهم صل على مذي الظلمة اللهم صل على مول النعمة اللهم صل على موت الرحمة اللهم صل على صاحب الحوض المورود اللهم صل على صاحب المقام المحمود اللهم صل على صاحب اللواء المعقود اللهم صل على صاحب المكان المشهود اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود اللهم صل على من هو في السماء محمود وفي الأرض سيدنا محمد اللهم صل على صاحب الشامة اللهم صل على صاحب العلامة اللهم صل على موصوف بالكرامة اللهم صل على المخصوص بالزعامة اللهم صل على من كان تذله الغمامة اللهم صل على من كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة اللهم صل على دراعة اللهم صل على صاحب الشفاعة اللهم صل على صاحب الوسيلة اللهم صل على صاحب الفضيلة اللهم صل على صاحب الدرجة الرفيعة اللهم صل على صاحب الهراوة اللهم صل على صاحب النعلين اللهم صل على صاحب الحجة اللهم صل على صاحب البرهان اللهم صل على صاحب السلطان اللهم صل على صاحب التاج اللهم صل على صاحب المعراج اللهم صل على صاحب القديم اللهم صل على راكب النجيب اللهم صل على راكب البراق اللهم صل على مخترق سبع الدباك اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على من سبح في كفه الطعام اللهم صل على من بكى إليه الجزو وحن لفراقه اللهم صل على من توسل به طير الفلات اللهم صل على من سبحت في كفه الحصاد اللهم صل على من تشفع إليه بأبصه كلام اللهم صل على من كلمه الضب في مجلسه مع أصحابه الأعلام اللهم صل على البشير النذير اللهم صل على سراج المنير اللهم صل على
من شكا إليه البعير اللهم صل على من تفجر من بين أصابه الماء والنمير اللهم صل على الطاهر المطهر اللهم صل على نور الأنوار اللهم صل على من انشق له القمر اللهم صل على الطيب المطيب اللهم صل على الرسول المقرب اللهم صل على الفجر الساتع اللهم صل على النجم الساكب اللهم صل على العروة الوثقى اللهم صل على لأهل الأرض اللهم صل على الشفيع يوم الأرض اللهم صل على الشاكر من الحوض اللهم صل على صاحب لواء الحمد لله اللهم صل على المشمر عن سائد الجد اللهم صل على المستعمل في مرضاتك غاية الجود اللهم صل على النبي الخاتم اللهم صل على الرسول الخاتم اللهم صل على المصطفى القائم اللهم صل على رسولك أبي القاسم اللهم صل على صاحب الآيات اللهم صل على صاحب الدلالات اللهم صل على صاحب الإشارة اللهم صل على صاحب الكرامات اللهم صل على صاحب العلامات اللهم صل على صاحب البينات اللهم صل على صاحب المعجزات اللهم صل على صاحب الخوارق العادات اللهم صل على من سلمت عليه الأحجار اللهم صل على من سجدت بين يديه الأشجار اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار اللهم صل على من طابت ببركته الثمار اللهم صل على من اهترت من بقية ودوئه الأشجار اللهم صل على من فادت من نوره جميع الأنوار اللهم صل على من بالصلاة عليه تهد الأوزار اللهم صل على من بالصلاة عليه تنال منازل الأبرار اللهم صل على الصلاة عليه يرحم الكبار والصغار اللهم صل على من بالصلاة عليه ندعم في هذه الدار وفي تلك الدار اللهم صل على من بالصلاة عليه تنال الرحمة العزيز الغفار اللهم صل على اللهم صل على المختار الممجد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على من كان إذا مشى في البر الأكبر تعلقت الوحوش بأذياله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين الحمد لله على علمك بعد علمك وعلى عفوه بعد قدرته اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن أقول زورا أو أخشى فجورا أو أكون
بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاء النقمة. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وزه عنا ما هو أهله حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وزه عنا ما هو أهله حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وزه عنا ما هو أهله حبيبك. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وسلم عليه وزه عنا ما هو أهله خليلك. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وسلم عليه وزه عنا ما هو أهله خليلك. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وسلم عليه وزه عنا ما هو أهله خليلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عن نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفارق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوينا إلى جواره الكريم مع الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا
آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاعة إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وقرة ذنوبنا وطول آمالنا أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المستكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وانصرنا وعلى قدرك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك اللهم صل عليه فلا تبعدنا وببابك نكف فلا تتركنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصل أهوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mantaman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bihi al-uqadu wa tamfariju bihi al-qurabu wa tubda bihi al-awaidu wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa gamamu biwajihi al-karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda
عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala ma nawa bihi salafus salih wa syayikhuna wa mu'allim hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim wa liwalidina wa li masyayikhina wa masyayikhi mu'ammatina wa matihim wa li qadha'il hajat wa li niyatis salamah wal afiyah lana wa li ahli baitina لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في دين الدنيا والآخرة ببركاتهم شيء لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pelajaran kita halaman 20, bacaannya Raja'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Raja'ah, kembali kepada nikah. Jika telah berlangsung talak 1 atau 2, boleh laki-laki itu merujuk istrinya dengan tiada berakad nikah. Lagi seperti katanya, aku rujuk perempuan Fatimah kepada nikah, dia menjadi istriku pula. Tetapi yang demikian itu salam dia di dalam iddah. Tetapi yang demikian itu salam dia di dalam iddah, artinya selamat dari masa iddah. Maksudnya salam di dalam masa iddah, artinya selama masa iddah itulah seorang suami yang mentalak istri 1 dan 2
sebelum iddahnya itu habis. Jadi ketika seorang laki-laki mentalak seorang perempuan bininya, talaknya talak 1, talaknya talak 2, boleh seorang suami merujuk atau kembali. Ikam aku buliki bahasa Banjarnya, boleh tanpa ada nikah lagi. Nah itu jersiin, tetapi demikian itu selama babinian itu masih dalam masa iddah. Bilanya keluar masa iddah, habis masa iddah, ulama mengatakan kada boleh lagi dirujuk, atau ada yang mengatakan boleh dirujuk tapi pernikahan bahasa. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah selesai. Paham lah ya? Misal si A laki-laki, si B bebiniannya, ujar si A, entah apakah ada masalah, ikan ku talak 1. Imbah talak 1, ya kan, masa iddahnya itu kan beberapa bulan. Nah selama masa iddahnya itu inya memiliki, artinya dirujuk oleh seorang suami tadi, ya kan. Nah itu kan usah pernikahan lagi jadi. Kecuali imbah ikan ku talak 1, kemudian di masa iddahnya itu kadada jua merujuk. Nah habis masa iddahnya hanya ada niat hendak merujuk, tapi talak 1. Imbah habis masa iddahnya hendak pulang merujuk. Nah di sini ulama berpendapat pernikahan bahasa. Kayak nikah bahasa, kayak nikah yang awal Pak. Ada penghulu, ada mempelai, ada wali dan ada mahar. Tapi masih lelakian itu juga. Kenapa? Karena masih talak 1 dan talak 2. Kecuali talak 3, imbah talak 3, kemudian si laki ini kada merujuk di masa iddahnya, habis masa iddah kada boleh lagi merujuk. Kecuali si perempuan tadi, si bini tadi dinikahi lelakian yang lain. Imbah dinikahi lelakian lain tanpa ada paksaan, tanpa ada perbicaraan, tanpa ada perjanjian, sekalinya yang laki hanya ini mentalak pulang bininya, masa iddahnya habis, kemudian kada dirujuk laki yang kedua tadi, barulah si laki yang pertama boleh menikahi babinian tadi, membuliki. Jadi istilahnya itu masalah talak ini memang halal, boleh, tapi dibenci oleh Allah. Makanya laki bini panas kayak apa aja, saikum badian, jangan bahualan, jangan papanasan, apalagi harinya sudah panas. Ya kan, timbul kamu. Ada berasa lagi kipas angin, ada berasa lagi AC, sudah bahasa ada berasa lagi kipas angin, ada berasa. Ini hanya panas di dunia. Bagaimana kena panas di akhirat? Ini hanya panas di dunia. Matahari jauh benar lawan kita, panasnya membentang kayaknya. Apalagi kena di akhirat, matahari di atas kepala kita kurang lebih sakilan, kurang lebih sejengkal. Bayangkan Bapak Ibu, yang kayak ini juga panasnya luar biasa. Bahkan saking ekstrimnya di negara lain, India, Cina, itu aspal meleleh. Kemudian memasak di kendaraan kok ada lapak nih kalau ya kan. Kemudian catok hintalo dadar di situ. Masak saking panasnya, apalagi kena api neraka. Na'udzubillah min, mudahan kita selamat dunia sampai amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Ini yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang calon haji dan calon umroh, ini derajatnya luar biasa panasnya. Jadi ada yang mengatakan sudah 40 derajat, ada mengatakan sudah lebih 40 derajat. Di Madinah panas lagi di Mekah. Kita doakan ya. Makanya boleh sangu sapu tangan kan, basahi lapakan kamu kan, supaya jangan terasa panas banget.
tahu lap mobil tuh apa namanya? Kanebo. Nah, ya kamu bingung itu Pak, ambil kanebo yang gasan melap mobil tuh agak mau sedikit kalah. Kalau yang kendaraan kan halus, ambil kanebo, ya kan? Jadi bilanya panas basahi, pakai baju zam-zam kita. Ya kan, tangpulo daerah zam-zam kita, ya kan sumbernya zam-zam. Nah, asalnya kanebo itu kering, dapatnya paloh ketika itu basah. Saking bapaluhannya di sana. Tapi bapaluh di sana pahala. Bahkan paluh di sana yang ada bau. Paluh di sana kan ada bau. Coba kan paluh di Banjar. Mungkin sehari gini. Bau. Di sana saking luar biasanya Mekah Madinah tuh pian udah bapaluhan ada bau. Nah, itu diantara keistimewaan Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kalau kesana barangnya secepatnya dengan mudah, amin. Ya, mudah, aman pula. Dan talaknya itu tiada pula bertebusan atau talak raj'i. Jika talaknya tebusan, wajib nikah kembali dengan tiada menunggu habisnya iddah. Masa iddah itu berapa bulan Bapak Ibu? 3 bulan per hari. Iddah itu berapa hari? Kalau orang meninggal Pak, iddahnya kan iddah cerai lah, iddah meninggal beda lah. Ya kan? Kalaunya iddah meninggal, Anda mengatakan 120. Iddah talak Anda mengatakan 100 hari. Kalau 120 berarti 3 bulan. Kalau 100 hari berarti 3 bulan 10 hari. 4 bulanan lah kalau itu. Okay. Tapi kalau imbah pernikahan kada dikumpul oleh lakinya, makanya dicerai lakinya, beda lah itu. Terus beda. Karena bukan pranikah. Kalau pranikah itu kan sebelum nikah. Ini sudah nikah, tapi kada dikumpuli laki. Isoknya ikan cerainya. Ya kan? Kada pernah disentuh oleh laki-laki. Apakah beda? Ada sebeda. Karena kada pernah disentuh oleh suami. Rukunnya itu 4 perkara: 1 talak raj'i, 2 suami, 3 istri, 4 lapas rujuk dari suami. Jadi bila hendak merujuk itu ikam aku kembali, ikamku kurujuk umpamanya, atau ikam kembali kepadaku, atau aku kembali kepada ikam. Itu namanya rujuk. Dan tiada disyaratkan ada wali dan saksi. Jadi kada usah mahadang wali, kada usah ada saksi. Cukup punya laki bini. Ikanku kembali rujuk namanya. Dan tiada pula ridho perempuan. Walaupun bininya kada ridho, boleh laki-laki merujuk. Ujar bini ulun kada hendak, tapi masih hak lah laki merujuk itu walaupun bini kada hendak. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kita kalau hendak membalas manusia, kita kembali kepada Allah. Hamba makhluk itu berdosanya nol benar, tapi pintu Allah Ta'ala taubatnya lebih besar. Jadi bilanya hamba maksiatnya luar biasa, mendatangi Allah, bertobat lawan Allah, maka sifat Rahman dan Rahim Allah ampuni dosanya. Nah, seharusnya ujar dulu manusia seperti kayak sifat Allah. Walaupun dia menzolimi kita, walaupun dia memfitnah kita, tapi dia minta maaf, maka maafkanlah dia. Itulah orang yang memaafkan orang yang menzolimi, memfitnah, maka pahalanya sangat tapi itu hatinya hati malaikat, ya kan? Hatinya hati malaikat. Bilanya ada 1000 banding berapa? Sidin memfitnah, Sidin menzolimi. Setiap kali ada acara Sidin menyembati. Misalnya Sidin Gari, Sidin aku minta maaf ya Sidin.
Kita melihat silin garing, walaupun tiap hari memfitnah kita, menzalimi kita, menyambati kita, kita tahu bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun, Rasulullah Maha Pengampun juga. Maka kita selaku hamba dan umat hamba Allah dan umat Rasulullah, mudah-mudahan kawan juga mengumpati sifatnya Rasulullah, yaitu mengampuni orang. Ada kalau kisah kalau yang banyak sudah kisah-kisah ini dikisahkan. Setiap hari Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Setiap hari itu juga Nabi lewat diludahi oleh Yahudi. Makanya ludah Yahudi ini telak namanya. Juh aja. Ya kan? Kena. Nah, tiap hari kena ludah daripada Yahudi. Suatu ketika Nabi di ke Masjidil Haram, sekalinya yang ludahnya kededa. Bingung Nabi, mana yang langganan mah? Meludah ini mana langganan? Batapun ke wadah tetangga di IKEA, sekalinya orangnya garing. Mendengar garing, Nabi cepat-cepat ke rumah, mengambilkan kurma, mengambilkan batu, maelangi Nabi. Assalamualaikum. Siapa di? Ini namanya Yahudi lah. Siapa? Muhammad. Mendengar Muhammad tambah menggigil. Kalau pina membalas, pikiran Yahudi ini kalau pina membalas awak garing, ya kan? Awak garing kalau ada kemampuan, kalau ada kekuatan garing, ya Pak. Nah, mendengar Muhammad tambah hai. Ya kan Muhammad ujar. Kemudian apa hendak menjinguk pian bahasanya buka, beliau buka, ibah buka kemudian dihampiri Nabi, didekati Nabi, diparaki Nabi, kemudian melihat Nabi, lalu Nabi menyuapi dengan tangannya. Ada sedikit pun Nabi berpikiran hendak membalas. Kalau kan kena nyawa yang tiap hari meludah-ludah, hanya katu nyawa ketulahan udah kan ada Rasulullah. Ya berdiam aja, seolah-olah kada ada terjadi apa-apa antara Nabi dengan Yahudi. Dimakanin Nabi, diminumi Nabi, menangis Yahudi. Ya wahai Muhammad, engkau yang tiap hari aku ludahi, engkau yang tiap hari aku ludahi setiap kali engkau pergi ke Masjidil Haram, tapi orang yang satu-satunya meelangi yang pertama ketika bahasa ulun, ketika ulun garing sakit, pian yang meelangi ulun. Lemah lembutnya Rasulullah, akhlak luar biasa. Saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu mengislamkan orang dengan akhlak beliau. Tapi Pak Nabi kan, kalau kita jadi ludahi orang, jadi orang. Sakainya bah meludahi tajurungkok, apa yang kita lakukan? Hapus. Tulahan nyawa. Undang ini wali. Wali mana? Wali murid iya. Wali anak iya. Itulah sifat Rasul. Tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah mengumpati Rasul. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya Allah, berikan kami supaya kawan mengumpati Rasulullah, akhlak beliau mudahan kawan. Luar biasa Rasulullah. Kemudian ilah, sumpah. Berkata bagi istrinya si laki, demi Allah tiada aku mewatok engkau. Tahu mewatok apa? Demi Allah, ikan kada kuguringi je. Ikan kada kuguringi, sumpah. Mewatok namanya. Atau demi Allah tiada aku mewatok engkau dalam masa 5 bulan. Oh, jangan kayak itu. Nabahnya nih. Jangan sumpah kayak itu. Jangan kan 5 bulan sehari semalam lagi. Jel 24 jam jel sehari semalam jel. Ya kan? Ikam kada kubur ini jawabannya 5 bulan. Oh, 5 bulan. Jangan kan 5 bulan belum puasa aja kan. Nah, panas kepala. Yang demikian itu dinamakan ilah, sumpah. Hukumnya itu haram. Kada boleh disedih. Setengah daripada dosa kecil. Rukunnya itu 6 perkara, suami, 2 istri, 3 yang disumpahkan dengan dia dengan nama Allah atas sifatnya,
4 meninggalkan wokok, kada boleh soalnya. 5 masa atau 4 bulan lebih. 6 lafaz ilah dari suami. Jadi kada boleh istri jadi istri ulun kada hakun guring lawan pian, kada boleh. Jadi ilah ini hak suami. Jadi kayak apa aja perangai bini, kayak apa aja akhlak bini, yang laki tetap kada boleh basumpah. Wah ikam anak ini, oke mana kada boleh bagiannya. Ini mungkin kesalahan bini kada boleh. Jika selesai masa demikian, boleh perempuan minta kembali bergaul atau ditalak. Jadi terserah bininya. Dan jika suami enggan, ditalak oleh hakim. Dan jika suami mewafat dalam masa 5 bulan, wajib atasnya membayar kafarat yamin atau sumpah jika dia bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya seperti akan datang kenyataannya. Kemudian zihar, menyerupakan istri dengan perempuan yang tiada halal menikahinya, seperti berkata suami bagi istrinya, engkau ini seperti ibuku, muhai kami kayak mamaku aja. Nah, itu namanya zihar dalam hukum fikih, ya kan? Hai, tahilalat ikam ini kayak mimi ya. Ini boleh lagi boleh? Ada boleh. Hai, hidung ikam ini kayak siapa? Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak acilku ya. Acil boleh dikawin ini? Udah boleh kan? Nah, jadi menyerupakan bini dengan berbinian yang kada boleh kita kawini. Atau muka engkau seperti muka ibuku, atau seperti muka saudaraku. Yang demikian itu dinamakan zihar dan hukumnya itu haram, setengah daripada dosa besar. Rukunnya itu 4 perkara: 1 suami, 2 istri, 3 yang diserupakan dengan dia, 4 lafaz zihar dari suami, dan tiada ditentukan dengan belakang saja, tetapi melengkapi tiap-tiap anggota zahir seperti tangan, kaki dan lainnya. Jadi kalau belakang nggak ada apa-apa. Belakang kami kayak mama, kada masuk zihar. Tapi yang dimaksud zihar itu adalah anggota yang zahir di muka, tangan, wajah, kemudian apalagi ataupun tahilat sama aja dulu kan. Ini tahilat ikan ini di hidung sama kayak mama. Pas mama yang lakinya tahilat di hidung juga mamanya, ya kan? Tahilat ikannya kayak mama, kada boleh. Tapi kalau yang menyerupakan di belakang awak, awak ikan ini kayak awak mama, kada apa-apa di sini, kada jadi masalah. Siapa mendihar istrinya dan akan kembali pula bergaul, wajib dia membayar kafarat besar, yaitu memerdekakan seorang hamba yang mukmin lagi sejahtera daripada cacat. Memerdekakan hamba bonol pahanunya nih, bonol mana bayarnya. Dan jika tiada puasa, ada hambanya berapa? Demikian wajib puasa 60 hari berturut-turut. Pian bulan puasa tuh sanggup lah. Ini sebelum 2 bulan nih, yang sebulan tuh sanggup lah. Ini zihar namanya. Bilanya ada budak itu dimerdekakan, budak ada lagi. Nah, apa gantiannya? Nomor 2 gantiannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut ya. 2 bulan berturut-turut kada boleh deh, berselang-selang kada boleh. Hari ini puasa, esok ada, esok puasa, tapi genap 2 bulan kada boleh. Tetap hari orang nyaman bermakanan. Sekalinya sidin puasa, itulah diantara akibat menzihar istri. Apa zihar? Menyerupakan dengan babinian yang kada boleh kita kawin. Mama dan sanaknya babinian, acilnya, apalagi paninian, ya kan? Kada boleh. Dan jika tiada puasa juga 2 bulan nih puasa, wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah ini ada aja jalan keluarnya, ada aja yang ringannya ya kelak. Nah jadi wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Tiap-tiap 1 orang 1 mud.
Mud itu timbangan orang Arab, ya kan? Dan mengatakan timbangan orang Baghdad. Jadi satu mud itu kurang lebih salitar kurang sajari berabah. Salitar kurang sajari, anggapkan salitar berarti berapa kalau 60 orang? 60 liter, 3 black. Harga 10.000 berapa duitnya? 600. Akun itu daripada puasa 6 bulan. Berarti 2 bulan nih, 2 bulan. Akun 600.000 keluarkan. Tukarakan baras 3 bulan. Dan tiada halal dia mewakafnya sebelum membayar kafarat itu. Jadi imbah didihar, kemudian kada kau memerdekakan, kada kau puasa, kada kau beri makan fakir miskin, kada boleh mengumpuli bini. Jadi boleh mengumpuli bini kecuali dia sudah bayar kafarat zihar. Kafarat itu tebusan. Peringatan, tiap-tiap kita hendaklah selalu berhati-hati agar jangan sampai terkeluar perkataan mendihar itu meskipun main-main. Apa dalam kurung itu? Apa? Loya kan? Nah, kita perlu bahasa diri loya. Karena zihar itu adalah perkataan yang mudah keluarnya, terutama bagi pemuda-pemuda, tetapi besar artinya dalam agama. Perkataannya mudah tapi efek sampingnya bunol. Dan berat dendanya jika dia mendihar istrinya dan terus juga dia bergaul dengan tiada membayar kafarat, tentu selamanya dia dalam pekerjaan yang haram, artinya berzina. Demikian pula hukum-hukum nikah, hak suami istri, hukum talak dan lainnya itu hendaklah dijadikan ilmu pengetahuan apabila hendak berkawin. Jadi yang belum kawin belajar dulu ilmu kawin. Siapa yang belum kawin di antara kita ini siapa? Oh banyak sekali. Nah, di luar sana banyak. Yang di dalam sini Pak, saya ikum aja ya Allah. Nah orangnya kuno banget. Biasanya kalau orang kuno nih barat Pak orangnya, ya kan? Sepikul ada nggak? Sepikul saya 100 kilo ada 100 kilo, ada 100 kilo lah, 100 kilo. Oh bagus, bagus sudah sekalinya. Kemudian kadab dan la'an. Kadab itu di bawahnya mendakwa orang lain berbuat zina. Mendakwa itu apa sebenarnya? Menuduh. Ikam berzina, tapinya kada melihat. Itu kadab namanya, kadab. Yaitu mendakwa istri berbuat zina dan dakwaannya dikaduakannya kepada hakim. Jika seorang mendakwa istrinya dengan berzina, wajib atas suami had, yaitu 80 kali palu. Melainkan jika dia dapat memberikan keterangan kebenarannya atau dia melaannya, seperti dia berkata di hadapan hakim beserta orang banyak, saya naik saksi demi Allah sesungguhnya apa yang ku dakwakan ini sebenarnya, bahwa istriku itu telah berbuat zina. Mendakwa ini tapi kadang melihat. Tapi sekarang ini Bapak Ibu, bilanya laki orang, bini orang berkumpul dalam satu ruangan tak tutup hakulan. Kecurigaan tuh 70% pasti melakukan perbuatan zina. Ya kan? Makanya orang bahari bila berduaan pasti ada orang ketiga. Siapa orang ketiganya? Hantu. Ada setan nggak ada, harus ngomong dengan setan itu hantu di sini. Makanya jangan berduaan yang bukan mahram. Kan banyak kejadian-kejadian pula. Ya kan? Apalagi hotel Bahambur wah ini. 150, 100. Jadi mulai 100 sampai 2,5 aja harganya kan. Ya kan? Murah benar kalau hati-hati banget. Anak-anak pabinian hati-hati banget. Pergaulan
bebas. Makanya ujar Habib Rifki yang di Jakarta itu, bilanya ada bisi anak bebinian bakurung taros di kamar, pegangannya HP, periksa HP-nya di situ, periksa HP-nya, ya kan? Itu tak tahu Pak, periksa HP-nya di sini. Apalagi zamannya zaman bebas, hati-hati banget. Jadi bilanya lakian yang bukan mahram begana dalam suatu tempat, berkunci, berhadapan, berpojok-pojokan, pulang. Apa yang dilakukan? 70% sudah kita menyangka yang ada baik. Memang kejadian kayak itu sudah zamannya sudah kayak itu. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudahan kita sekeluarga dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bilanya mendakwa ini sekalinya ada buktinya, ya kan? Nah, sebelumnya tadi bilanya mendakwa aja tapi kada ada buktinya, maka si laki dicambuk 80 kali cambuk. Bilanya buktinya kada ada. Tapi bila ada buktinya atau dia naik saksi, maka mau kada mau hakim menerima kadapnya seorang suami, dakwaan suami. Kada memfitnah lagi, kada menuduh lagi, tapi memang nyatanya. Dan anak ini bukan daripada aku, berarti bahanakanlah. Dek katanya demikian 4 kali, dan katanya pula yang kelima kali, mereka murka Allah atasku jika aku berdusta. Bujuran ya, yang laki nih, inya apa tadi? Berbuat zina. Inya menuduh tadi kada hanya sekali aja, 4 kalinya. Dan ada rekamannya pulang disaudarakan, ada buktinya pulang. Nah, kelima bujuran, nah demi Allah bilanya aku berdusta, aku berdosa. Ujar si suami. Saksinya ada, siapa saksinya? Buktinya ada, apa buktinya? Rekaman CCTV. Ya kan? Bahwa bini melakukan perbuatan zina. Kebanyakannya bini kah laki kah yang melakukan? Berbandinglah, sama aja lah. Kurang lebih aja sih deh. Kurang lawan lah, lebih ada kurangnya ada lebih. Laki itu bilanya kada diumpani oleh bebinian lain kada mematuk. Kenapa jadi mematuk? Karena diumpan. Iwak toh kita mau ujud kawatnya warah, andak situ maulah mematuk. Nah, kenapa jadi iwak mematuk? Karena ada umpan. Umpannya siapa? Iya bebinian. Ya kan? Anisa habailu syayatin. Perempuan itulah yang menjadi umpannya syaitan. Jadi syaitan mengunjul, umpannya bebinian. Jadi bilanya ada yang mematok berarti ya teh karena jeratnya syaitan. Nyamannya pemulaan, akhirnya itu berzina, saling apa namanya, saling nyaman pemulaan, akhirnya sakit. Kelima, dia menuduh itu murka Allah atasku jika aku berdusta. Jika terjadi demikian, hasillah 5 perkara. 1, lapas had dari suaminya, batasan. 2, wajib had atas istri, yaitu dirajam sampai mati. Menurut fikih yang lain, kalaunya babinian seorang perempuan yang sudah bersuami kemudian dia selingkuh berzina, maka dirajam sampai mati. Tapi kalau babinian masih bujang, dia berzina, maka dicambuk 100 kali cambukan. Nah ini ya maksud ulun, walaupun binian itu memang kada ada lagi suaminya, cerai, entah cerai mati atau cerai hidup, kan sudah kawin. Sekalinya selingkuh dengan lelakian yang lain, kan sudah kawin juga nih, selingkuh dengan lelaki lain, ketahuan inya berbuat zina, kemudian dilaporkan, maka wajib dirajam. Kenapa? Karena orangnya sudah pernah kawin. Nah, adapun yang belum pernah kawin, masih bujang biniannya, tapi inya berbuat zina, maka dicambuk dengan
dengan 100 kali campur. Bayangkan Bapak Ibu, coba pian lihat di YouTube bagaimana cara orang dirajam. Jadi awak babinian itu, awak laki atau binian dikubur sampai gulu, kemudian tinggal kepalanya lagi. Setiap orang yang melihat wajib melemparinya dengan batu sampai ini itu meninggal. Maka kasihannya aja, kasihannya, ya kan? Akun di dunia, akun di akhirat kasih kesannya. Kenapa jadi hukum Allah Ta'ala itu? Supaya memberikan efek jerah. Jangan sampai manusia berbuat zina. Mencuri potong tangan. Kenapa kayak itu Allah Ta'ala? Supaya jangan lagi ada pencurian. Bukannya keras hukum Allah Ta'ala bagi orang yang mau berpikir. Bukannya keras, tapi memberikan efek jerah. Supaya ke depannya jangan lagi menggawini. Tapi bila hukum dunia, hukum manusia, nah, kembali lagi mau. Kemudian nomor 3, haram bergaul selama-lamanya. Nah. Tapi kalau laki masih sayang, ya. Bini berzina tapi laki masih sayang. Itu kembali kepada seorang suaminya. Nomor 4, anak itu tiada daripadanya jika ada anak. 5, pasah nikah artinya nikahnya batal, kada sah. Dan lepas hak dari istri jika dia melaan pula dengan katanya, aku naik saksi dengan nama Allah bahwasanya yang mendakwa aku berzina itu dusta semata-mata. Dikatanya 4 kali demikian dan dikatanya pula laknatullah atasku pendakwa itu sebenarnya. Jadi boleh bini membela dirinya kalau memang ada terjadi. Kayak kisah Nabi Yusuf ya, kalau Nabi Yusuf lawan Siti Zulaikha. Ujar Siti Zulaikha, ini nah yang ibaratnya menyasahi ulun. Kan ketika itu datang lakinya Siti Zulaikha di hadapan pintu. Jadi ujar Nabi Yusuf, lain ulun, bila pian kada percaya ada saksinya. Siapa saksinya? Kakanakan yang bayun. Sekalinya kakanakan yang bayun dapat izin dari Allah Ta'ala, ini bisa berpanding. Ujar yang kakanakan bayun, wahai Tuhan, bahasanya andai kata baju Nabi Yusuf itu cariknya di muka, berarti Nabi Yusuf yang salah. Tapi bilanya cariknya di belakang, berarti yang salah siapa? Siti Zulaikha. Sekalinya diperiksa yang di belakang carik. Kenapa di belakang carik? Karena Nabi Yusuf ketika itu lari. Nabi Yusuf lari, kemudian dapatlah baju yang dipakai Nabi Yusuf. Sekalinya dapat di belakang, tak carik. Ya kan? Kalau cariknya di muka, ini biniannya kan hendak. Tapi kalau cariknya di belakang, berarti Nabi Yusuf disasar oleh Siti Zulaikha. Sekalinya bujur ya saksi, yang anak-anakan di ayunan tadi, yang carik adalah di belakang. Nah kemudian wantar habarnya, jadi penduduk Mesir bebiniannya itu menggunjing lah bahasanya. Menggunjing itu apa sebenarnya? Apa bahasanya? Menggunjing itu memandir. Semesiran memandirakan. Anak angkat di, kan anak angkat hendak diperkosa oleh, bahasa kasarnya, anak angkat diperkosa oleh patuanannya. Wantar tahap. Sekalinya mendengar itu rasa gelisah juga sih Zulaikha. Lalu diundanglah babinian kota Mesir, ya kan? Diundang ke rumah Siti Zulaikha. Imbah diundang, lalu disediakan buah, kalau kada salah buah apel dan sebuting lating yang landap. Lalu ketika itu disuruhlah Nabi Yusuf untuk keluar warah aja. Sekalinya babinian tadi mencengangi Nabi Yusuf. Saking mencengangi dan ketampanan Nabi Yusuf yang luar biasa, kada kerasaan lagi tahiris tangan. Nah, jadi ujar Siti Zulaikha, ikam hanya sekali melihatnya. Si Yusuf nih, yang lewat aja. Aku saban hari di rumah. Kayak apa kada? Kada tergila-gila lah. Ya kan? Makanya ujar binan yang melihat tadi, ini bukan manusia. In hada illa malakun karim. Ini adalah malaikat. Makanya kan orang bahari itu bila hendak mandi doa Nabi
Nabi Yusuf, in qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi bilanya siapapun yang melihat ulun ya Allah, mudahan ingat tunduk lawan ulun. Ali tunduk tuh supaya makin itu orang bahari takwilnya tah, tapi harus ya biar kada yakin tetap aja jual dicangi orang. Harus ya yakin. Jadi orang itu merasa kasihan. Jadi bila orang kasihan itu kan pasti orang ada rasa gitu. Kemudian datang Nabi kita Muhammad SAW, sekalinya kebungasan Nabi Yusuf separuh daripada Rasul. Amalannya apa? Salawat dibaca, doa Nabi Yusuf juga dibaca juga. Amalakannya hendak mandi toh, ya pakai mana? Gayung toh, gayung yang diisi banyak kubu ya karena lagi mudahan seperti Rasulullah dan seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian indah, wallahu a'lam bishawab. Ada pendokan silakan. Itu yang suami pengen mengatakan ke istri seperti ibunya dalam hati kah apa Diucapkan. Kalau Kalau dalam hati kadang. Ini yang diucapkan. Yang diucapkan. Memang kalau ulama fikih itu yang diucapkan. Tapi kalau ulama tasawuf tetap kena. Walaupun dalam hati, tapi yang kita pakai fikih. Ya kan? Pokoknya jangan sampai kita menziharkan, menyerupakan bini dengan babinian yang kada boleh kita nikahi. Ya kan? Kamu kayak mamaku. Belakangnya aja, kalau belakangnya kada jadi masalah. Tapi yang di hadapan tangan, ya kan? Pusut tangan bini, tangan ikamnya kayak mama jangan zihar berarti. Ini pelajaran lawan yang sudah kawin. Yang belum kawin bang, jadi pelajaran juga. Jadi jangan sampai menyerupakan bini dengan binian yang ada boleh kita kawini. Kalau menyerupakan dengan bini perguruan bang, apa jadi masalah? Karena bini perguruan boleh kita kawini. Tapi bang, laki sidin dianggap abah, berarti kan bini sidin dianggap mama. Mati abah, mati guru, soalnya bini sidin dikawini. Karena manusia itu ada. Cari ya, anu aja dahulu abah dia bekasar. Dia bila aku meninggal kawini aja. Bujur juga kan tahu juga. Kita kan tahu. Tuh. Ada contoh. Ada contohnya dia. Ada binokalan sudah. Anunya dini meninggalkan sampai setahun Pak. Kenapa dulu alasannya? Alasannya tuh kenapa dulu? Orang turis. Kenapa? Dasar kada ada anu lagi kah? Kada ada rasa lagi kah? Rasa sayang pamannya? Ditinggalkan. Betul nak beli pulang? Oh. Bini yang meninggalkan. Kalau bininya kan nyaman aja. Kawin lagi. Ya kalau cari yang bujang lagi. Harus lagi bau berjalanan aja. Kita mama hanyang aja. Gue jangan hanya ulun bawa dulu. Kita cek mama hanyang jalanan gitu. Nyaman aja lagi yang dijaga tunjuk tinggal. Tunjuk. Kada talak lagi itu biniannya. Padahal yang berhak mentalak lah laki. Nah, karena biniannya meninggalkan, yang karena apakah kita kada tahu gitu lah. Kada bisa juga udah. Talak aja sudah supaya binian itu punya bawah kawin. Jadi kita talak aja jelai. Kasihan biniannya. Kan kasihan biniannya. Kita ini supaya mudahkan orang. Jadi bila sudah tahu kayak itu setahun, apalagi 2 tahun dan meninggal, kita mau talak aja sudah. Supaya kan kawan nikah ke lain. Mungkin ada sebab, mungkin ada sebab. Karena kita kada tahu. tunjuk sok. Tinggal tunjuk ini. Tinggal tunjuk. aja. Ada gimana orang silakan. Ada? Itu menjamak sholat maghrib isya tuh perlu suara keras ya. Lagi? Keras juga? Sama malah. Banyak kan Kalau yang keras itu ya sunat lah.
Kada wajib yang keras suara itu kada wajib, cuma apa sunat. Tapi ingat sunat itu jangan disepelekan juga. Jadi yang menyaring itu maghrib, isya lawan subuh. Nah kemudian kalau menjamak maghrib ke isya atau isya ke maghrib, menjamaknya tetap hukumnya sunat penyaring. Cuma jangan hangkoi-hangkoi, jangan nyaring-nyaring, apalagi umpamanya di masjid orang, jangan sampai nyaring benar. Sekadar kita lawan makmum aja mah mendengar. Walaupun 2 rakaat lah isanya. Tetap walaupun 2 rakaat. Nah 2 rakaat kan yang benyaring itu sunatnya 2 rakaat. Nah berarti kedua rakaatnya benyaring dia. Maghrib pang benyaring lah. Apa maghrib tetap maghrib juga benyaring. Ingat nah, amunnya pas waktu pas di isya, itu kita bisa dulu lah nyar maghrib itu lah. Oke. Mengerjakannya di jamaah jamaah takhir. Jamak takhir itu maghrib diantar Ke isya. ke isya. Jadi isya dulu. Kalaunya waktunya masih banyak, tetap sesuaikan urutan. Pas waktu walaupun sudah masuk isya lah. Inggih, tetap sesuaikan urutan. Berarti maghrib dulu baru Isya. isya. Walaupun jamak takhir. Kalau sudah bisa Pak, sudah bisa. Karena ini sudah isya. Ini sudah masuk isya Oh, ya. isya, iya. Sudah isya masuk. Tapi pian berniat jamak takhir. Takhir, iya. Pian berniat jamak takhir. Tetap sesuai urutan. Berarti Waktunya masih banyak lagi. Subuhnya itu masih lawas. Jam 2 dari sini pian umpamanya sampai ke kandangan jam 12. Sedangkan di perjalanan pian pada sembahyang maghrib. Niat pian kan hendak menjamak takhir tadi. Tetap sesuai urutan. Maghrib dulu baru isya. Jadi ada kita ambil waktu bisa. Ada. Jadi waktu maghrib dulu Ada bisa dulu. sesuai urutan. Kalau bisa sesuai urutan. Jadi maghrib dulu baru isya. Niat Dan bisa niat. kan diingat takhir tuh. Jadi kasar jamaah takhir itu kan diingat asal Oke. isya kan dulu maghrib kan. Isya maghrib dulu sesuai urutan. Amannya jamaah takdim nyaman sesuai urutannya lah. Oke. Tapi di Waktunya di waktu maghrib. masih maghrib. Oke, masih maghrib. Masih maghrib. Kalaunya di waktu isya tetap Isya walaupun dulu. jamak takhir menurut guru ulun tetap sesuai urutan. Sesuai urutan. Maghrib dulu. Jadi niatnya kayak apa? Tetap niatnya sahajaku sembahyang fardu maghrib jamak takhir. Ya kah? Sahajaku sembahyang fardu maghrib jamak takhir. Ya kah? Karena Allah Ta'ala. Kemudian isanya pulang sahajaku sembahyang isya qasar. Jamaknya itu bisa dibuat lagi. Karena jamaknya itu syaratnya di waktu yang pertama kita menggawi. Jadi siapa yang di waktu pertama maghrib, nah di waktu maghrib tadi jamak terakhir. Allah sudah niatnya sahajaku sembahyang maghrib jamak terakhir karena Allah Ta'ala. Nah kemudian sembahyang isya harus lagi jamak dibuat. Nah sahajaku sembahyang isya mengkosor aja lagi. Nah 4 jadi 2. Pokoknya bila nyampian perjalanan jauh Bener panjang anunya nih apa aja. ini Iya, jadinya itu panjang ambil yang kepilihnya. ringkas, Ringkas tapi ya, kalau ringkas tuh sesuai dengan porsinya. Artinya mencakupi yang wajibnya. Misalnya tadi sahajaku ketika takbir sahajaku sembahyang fardu maghrib jamak takhir kan gitu aja. Usah lagi ke waktu isya karena kan namanya jamak takhir itu ya tadi sudah kita ketahui pasti menjamaknya di menggawinya di isya waktu yang terakhir. Jadi mengatakan jamak takhir itu sudah mencakup mengerjakannya di waktu isya. Kalau nyuruh bisa terpulilit tuh Jin, panjang bener jalan akhir tak diem. Kalau kita beli berjalan Bang, berjalan jauh beli. Pas, nah, tuh kan sampai Bang maghrib nih. Sampai ke rumah. Kadang lah. Isya umpamanya hari sudah isya, berarti sesuai urutan itu tadi lah. sesuai. Tapi anunya Bang, rakaatnya Bang, bolehlah dipendek. Kalau boleh Ada boleh lagi, dipendek. soalnya Sudah biar sampai beli ke rumah. ke rumah. Iya, biar ke rumah di sini. Kecuali ke lain lah. Biar rumah ke sini. Kecuali biar menggawinya di luar tadi, di luar kota kan. Itu boleh jaman, ya kan? Kemudian 80 pal boleh mengkasar. Tapi bila beli pulang ke rumah, nah itu naik. Ada boleh mengkasar lagi. Mengkasar itu waktu musafir. Arti musafir berarti betulah kan. Kalau begana di rumah berarti ada musafir. Kenapa? Bulik kan. Sudah balik. Mungkin sudah ada di rumah sudah. Berarti kan kalau sudah datang itu bukan musafir.
musafir, tapi mungkin bahasanya kembali ke rumah masing-masing. Berarti walaupun misalnya kita datang di Isya maghrib nih belum nih tegawe nih, Nggih, tetap aja karena sudah sampai di rumah lah, tetap aja maghrib 3 Isya Isya 4 tetap. pian pamanya dari Banjar, pamanya jam 5 lah, dari Banjar jam 5, kemudian sampai ke Kandangan maghrib Isyanya pian kada menggawi, ulik pulang ke Banjar jam 3, tetap maghrib Isyanya tunai. Maksud tunai itu Beli kada ke tunai rumah. kosar, makanya beli ke rumah pulang. Makanya bilanya kawan sempatkan waktu di musafir itu sembahyang. Artinya kan kalau sudah di musafir sembahyang sehingga di musola masjid kan bulikannya tuh nyaman, jadi kada ada beban, kada ada pikiran lawan awak uyuh dulu. Ya ada juga nang menggawe anu menjama tuh sebelum berangkat Boleh ada misalnya ada yang membolehkan. Misalnya hendak ke Jawa pakai pesawat, di bandara itu boleh sudah asal masuk waktu. kan di rumah lah. Di rumah boleh juga, Di rumah lah. di rumah boleh, di bandara boleh, tapi syaratnya masuk waktu. Iya. Misalnya di Penerbangan pian Bogor. jam 3, Hmm. otomatis kan jam 3 itu sudah masuk Johor lah. Ya. Sedangkan pian dari rumah setengah 2 Hmm. Anda ke bandara kan Johor masuk lah tuh. Masuk. Jauh Asarnya aja. kada masuk. Kasarnya Asarnya kan kada masuk. asalnya belum masuk, Hmm. tapi kan antara duhur ke asar tuh boleh dijama, Hmm. boleh dijama hukumnya. Jadi pian ibadah tuntung sembahyang duhur, hendak menarik asar ke waktu duhur boleh. Benar. Ada yang membolehkan. Soalnya pian hendak tulakan kayak Enggak keluar tulak. daerah. Jadi boleh di rumah lah. Boleh di benar, rumah. ya. Ada yang membolehkan, tapi syaratnya harus masuk waktu dulu. Bilanya waktunya kada masuk, duhur dulu masuk jam 12, baru boleh sembahyang. Ini harus masuk waktu Cuma jual. sembahyang duhur. Sesuai urutan tadi lah. Yes, karena ada boleh kan gitu. Makanya Islam itu mudah bagi orang yang mau belajar. Ngalihnya aja, ngalih itu berarti orang kadang mau belajar. Ada Belum? fasilitas pakai ya. Memang itu. Apun kayak itu ya kalau jadi kan di perjalanan kada lagi memikirkan Soalnya itu kadang di jalan memikirkan dulu ibadah dulu aja. Jadi alhamdulillah ada ulama yang membolehkan kayak gitu. Kalau kita dalam masa oh, pada sembahyang boleh tiap hari kan mau pada dahulu umpamanya kita sembahyangnya kita menggawin nah kadang qadha terus tiap hari. Misalnya kan boleh mengqadha itu di waktu sembahyang tunai. Tuntung sembahyang subuh bewirid sudah bangun pulang pian sembahyang subuh. Karena duhur tuntung sembahyang duhur tuntung ba'diyah bangun pulang sembahyang qadha duhur boleh. Jadi boleh tiap waktu itu. Atau boleh satu waktu langsung kelimanya dewi. Imbah mengqadha subuh tuntung mengqadha duhur. Imbah mengqadha duhur mengqadha asar. Imbah mengqadha asar mengqadha maghrib. Imbah mengqadha maghrib mengqadha isya. Dalam satu waktu boleh. Bila hendak asal berniat berniat dalam hati sahaja aku hendak mengqadha sembahyang yang terdahulu. Semalaman mau Iya. kandang. Jadi kan sehari semalam itu dapat 5 waktu. Ada 100 rakaat jadinya. Jadi qadhaan terus kalau memang bahari itu kita memang yakin kada sembahyang kada tahu dah. Ya kini kadang ingat yang lu anu bisa lewat. Itu bisa lewat. Apalagi bebinian kan kadang-kadang bahanakan, batianan, ya kalau itu kebanyakannya bebinian kita. Kalau min memang kada apa-apa min kada apa-apa. Min itu dapat rukhsah keringanan dispensasi. Kada apa-apa, tak usah dibayar, ini batianan. Min itu dasar keringanan bebinian, tak usah dibayari min itu, kecuali min tosha. Nah kalau puasa bayar, puasanya yang bayar. Kalau sembahyangnya usah bayar, puasanya yang bayar. Itu ada keringanan dari Allah babinya. Nah disitulah letaknya lalakian punya kelebihan dari babinya pahalanya. Ketika babinya datang bulan, nya kada boleh sembahyang. Sedangkan lakian boleh terus sembahyang. Disitulah letak kekalahan perempuan di bidang pahala. Ketika datang bulan, binian kada boleh sembahyang, mengaji, ya kalah. Tapi ketika lelakian boleh selawat. Tapi bersalawat boleh, baca zikir boleh. Tapi yang kada itu sembahyang dan mengaji.
Bisa. Bisa. Kalau habis untuk maaf minta halaman ridha. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudahan akhir hayat husnul khatimah, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, kabul hajat kita berkah, amin ya rabbal alamin. Ila hadihin ya hakul niyatin salihah ila hadratin nabi wa ali nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النباتات القدر من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا وما عملنا ما قرأنا ما فعلنا بهذا المجلس المبارك هدية منا إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آل كل وصحابه وقرابه وتابعين وتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وإلى روح أربعة أئمة المجتهدين وإلى روح جميع العلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقرى والسير والسادة الصوبية المؤمنين أولئك أجمعين وإلى روح أهل المعلى شميكة البقي وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمين وبين حقوق الأجمعين وإلى روح جميع الحبائب جميع الأولياء
الصالحين خصوصا إلى روح المرحوم عبد الحميد أفندي بن عبد العزيز أفندي المرحوم عبد العزيز أفندي بن جعفري عارف المرحوم حاجي محمد جزيل السمنبي حاجي محمد سمان كبير وأصولهم وفروعهم ولوالدينا ولهم مشايخنا ومشايخ أمتنا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم ومأواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مغفرة من الفار نيرا اللهم إن كانوا محسنا فلهم بالإحسان وإن كانوا محسنا فتجاوز عن سيئاتهم اللهم انزل الرحمة نعمة المغفرة الشفاعة رسول الله علينا وعلى أرواحنا ومن تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم ودخلنا ويوم الجنة بغير حساب اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تفضل يا كريم الحمد لله.